Lamsugo Jotona Swrangchatui Kokborok Koktwma Tini Nok Nirgutong I Hiren de Burma Tini Kokborok Koktwma Rongkha Bobakara Kirit Bikum Kishu Manikar de Burma Ase Masa Parajaka Agot GB Shamani Baja Priti Devi Kamyu TW Primary Nibukaktui Bobakara Kirit Bikum Kishur Manika Ase Masar Parajaka Agot GB Shamani Baja Priti Devi Kamyu TW Primary Nibukaktui Bobakara Kirit Bikum Kishur Asaka 1933 13 December Talo Tini Bobakara Kirit Bikum Kishur Manikar de Burma Ase Masalo Mutu Kaitini Tangoy Manjaka Bobakara Podur Kishur Manikar de Burma Botango Bupani Mangpe Kumbogoi Kulomoi Kegra Bemani Yago Lukuronoko Kochaka Joto Tanchaka Shamong Tane Bogai Tipra Mathati Tipra Sana Keba Pona Kasimani Abuna Karibo Tidabro Primary Bukhakti Bobagara Asema Sarno Sangputang Luajina Rokno Kakahamti Hamba Yafarka Bobagara Kirit Bikum Kishi Asema Sarpale Manuti Samong Butang Luajina Rok TWF Adono Koktwma Tunan Saiknarika Begitu kami dengan buat kami dalam sungguh. Begitu kami buat kita dalam sungguh. Begitu kami buat kita dalam sungguh. Maharaja ayo dokter. Maharaja ayo dokter. Maharaja perlu kita mani partai. Begitu kami buat kita maharaja. Ini yang makan lagi kalau yang kami lagi. Mereka hambai, saya सब लोग हैं यहाँ में तो कल रात कितना बजे 10:30 रविंद्र बाबू का फोन आया। जब रविंद्र बाबू रात का 10:30 बजे फोन करता तो हमको लगता है कि कुछ और चल रहा है, लेकिन रविंद्र बाबू ने बोला कि यहाँ में आज प्रीति देवी कामी में मेरा पिताजी का जन्मदिन के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम है। जो कैंडिडेट्स खड़ा हुआ है जो म्युनिसिपल के इलेक्शन के लिए वो भी यहाँ में आया है, तो मुझे लगा कि अभी मैं मुल्क जा रहा हूँ तो थोड़ा 10-15 मिनट के लिए यहाँ में आया। आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। सब लोग पूरे त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम को याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ने देखा है और समझा है कि मेरे पिताजी महाराजा किरीट विक्रम ने क्या किया। जीबी हॉस्पिटल में जमीन दान दिया, एमपी के टाइम बहुत काम किया अपने त्रिपुरा लोगों के लिए, लेकिन इतने लोग इनको याद नहीं करते क्योंकि इतिहास उनका अगेंस्ट है। जब आज से 15 साल पहले उनका देहांत हुआ तब हम सबको मालूम पड़ा कि महाराजा का क्या मतलब था मेरे पिताजी का। आज बहुत अच्छा लगता है कि उनका जन्मदिन हर जगह में हर कहानी में मनाया जा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। महाराजा किरीट विक्रम के अंदर अहंकार नहीं था, महाराज किरीट विक्रम के अंदर घमंड नहीं था। आपके सामने जो आपका अभी मुबागरा है उसके अंदर भी अहंकार और घमंड नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी से मैंने यही सीखा। आप लोग ने यहाँ में हमारे कैंडिडेट्स भी है, आई थिंक एक्सेप्ट फॉर शिवांजलि एंड गोल्डस्मिथ सब लोग यहीं में हैं। आप लोग ने जो म्युनिसिपल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया और जो इतने अच्छे तरीके से कॉन्टेस्ट किया, एक बात पक्का हो गया है कि अब आपको शायद मालूम भी होगा कि अम्बासा में हम लोग एक सीट जीता भी। इतिहास में पहला बार है कि एक पार्टी अर्बन एरिया के सीट जीता है। इसका मतलब है कि अब त्रिपुरा मोथा और त्रिपुरा साका टाइप आ चुका है। नोबडी कैन स्टॉप अस। अब हम लोग को कोई रोक नहीं सकता। यहाँ में जो कैंडिडेट्स है आप लोग, यू ऑल विनर्स। ये
आने वाले थोड़े दिन के बाद हम लोग सब बैठकर चाय भी पिएंगे और बात भी करेंगे कि दीपरा मोथा को नंदनगर हो, अगरतला हो, बनमालीपुर हो, रामनगर हो, जो शहर का एरिया है उसमें दीपरा मोथा को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। आप लोग चिंता मत कीजिए, बुबागरा आपके साथ है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आने वाले दिन में ग्रेटर दीपरा लैंड में ये नंदनगर का एरिया भी रहेगा, क्योंकि हम लोग इसको छोड़ के पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, को हम लोग बाहर छोड़कर राजनीति नहीं करेंगे। हमारी ग्रेटर दीपरा लैंड में हर दीपरा सा है जो दिल से अपना ग्रेटर दीपरा लैंड को मानता है। आप लोग ने इतना प्यार दिया है, यहाँ में इतना बच्चे लोग हैं, यहाँ में सीनियर्स है, यहाँ में बुरुई है। हमारा सबसे बड़ा पावर जो त्रिपुरा में आज है वो है बुरुई मठा। आप लोग चिंता मत करना, अगर बुबागरा 5 चीज करेगा तो 4 चीज बुरुई की शक्ति के लिए करेगा। आई एम विथ यू। मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़े और कोई भी तोहफा आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम लोग बुरुई को सम्मान नहीं देते। तो आप लोग शहर का है, यू ऑल स्टार्ट योर ओन प्रोग्राम्स। आप लोग प्रोग्राम लेके आइए, मुझसे मिलिए। इलेक्शन खत्म हो गए मधुरी जी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुबागरा को भूल जाए। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप लोग आइए, कुछ नया आइडियाज लेके आइए, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ में, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूँगा। बेलाइनो हम भाई, वंस अगेन आपने मेरे पिताजी को इतना सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू रविंद्र बाबू, थैंक यू रविंद्र बाबू, सब लोग यहाँ मेरे कैंडिडेट्स, थैंक यू सो मच। और जो कैंडिडेट्स आज नहीं आए शिवांजलि गोल्डस्मिथ, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उनसे भी मैं बैठ के बात करूंगा। हम लोग को एक परिवार होके काम करना है, अलग अलग होके अगर हमने काम किया तो थानसा नहीं रहेगा, और थानसा नहीं रहा तो तिपरासा और ग्रेटर तिपरा लैंड भी नहीं रहेगा। तो थानसा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा लक्ष्य, और थानसा रख के 2023 में हम लोग 100% अपना भविष्य खुद बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। दिनै अर दिनै पान्जाब संसार मुजाक मानि हिंके दिनै बुबागरा प्रदीप किशोर मानिक देबरमानि दिनै बाबानि ग्रेट बिक्रमनि जों दिनै अर 88 तम दिनै जन्म आगमा साल पालाय जाखा जों दिनै अर दिनै प्रेसिडेन्टनि गामिनि प्राइमारि कमिटिनि बुखाखौ तेरा फाइ साबसा मानजा फैगे तिनी और फाइ मानजा फैगे दिनै बुबागरा मानजा खाताय दिनै बरंगना एमडीसी ताय दिनै वर्किं प्रेसिडेंट दिनै दिनारानि देबबर्मा ताय दिनै अरनि एमसी इलेक्शननि कैंडिडेट खरंबा कैंडिडेट गते अबनि लगे दिनै सिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि प्रेसिडेंट सर रमेश देबबर्माबो मानजा खाथिनो जों आगे अब हाके पालाय जागिया ख ताकलाय न अब न पहिले सिनि पालाय जागो गाइस जों सराबसा जरा मानमानि बिसिंति जों पालाय खाता ताकलाय न पहिले जों अर पालाय जागो ओंखाय जों तैबो बसकांगो तैबो काहामथाय जों अब दिनै आसेमा सालनाव पालायना बागै जों तैबो सायथकनाय ओंखाय आबनि बागै जों तैबो काहाम खालायो बोसों जरते काहाम खालायमान आबनो बोसों नायनो आगे खाया जों अर आगरतला कमिटि सिनि टीडब्ल्यूए ताय सिनि अ पारानि बररकनि बजतनि मुसुमानि बरकनि नाहारमं बरगो मुसुं जागो अर बुबागरानि हाव दङ जों अब सिनि अब कामिबो जों बुबागरानि बिनि पिनि मुगै जों अर बुमुं नारखा ओंखाय जों सिनि उनको बुबागरा बिक्रमनि बुबागो आसेमा साले वाइसपन पालाय जागिया ओंखाय जों वान सका बिना आसेमा सालनो बोसों पालाय लायानो ओंखाय हाबन बागै सिनि तिनि बुबागरा अर फाइनो जोंनो बेलायनो हामजाखाता बिनि बाबानि आसेमा साल अर पुसि पालाय जामोन नगैबो बुबागराबो बेलायनो खुसिंखा गोबां मा बस हाम काहाम खालाय थांमानि न केबो नुक जागिया ताय साजागियाखो किन्तु सिनि बुबागरा बिक्रमबो सिनि बागै गोबां मा खाय कलांखा सिनि जीबी हॉस्पिटल बरमानि जागाबाय न ताबो और जीबी हॉस्पिटल उंगै दङ अबर गोबां बिसिं चिकन बिनि सामु खालाय कलांमानो नुक जागिया साइतो गय रुतो गय कारि वइने जों सामु काहाम फनंनानि मुसुंगो आहायनि बागै जों तिनि ताबो न ताकलाय न पइला जों बिनि आसामा साल पालाय फायनाय बिसोरगो तैबो
ang lukurong no kobong na musung te koy na musung go sini bubagra ki bikromni ase mas halbo joto no jeng haike no khatung khasaka balai ni ikun hine ang joto lukurong no koy na musung nini mungkai ani mung ang khoroksa TWF ni adong jok ani mung munjela de borno Tripura hasse ari mungo barar hapang bukakti shokat mangka te kaisisa hasine bisungo Tripura hasine pora bene mukhamjaka Tripura hasse ari mungo barar hapang ni bukakti shokat mangka kaisisa hasine bisungo Tripura hasse poila bene mukhamjaka abone bogo Tripura hasse 10 lakh rangriwa shaka yapai rika poila November ni talo abothai manmani ka hasine lukoro ka hamkai samung tangmani bisintui te haste hapang ka hamkai samung tangmani bisintui hunisaka a tangbedek mന്ത്രি হাইকাবে ত্রিপুরা সাহাম করে মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া তিনি সেক্রেটারি হাবানো কোক্তমা থুমন কোতুম করে অকক সাকা তাই ফাইনান্সিয়াল আর মুঙ্গতে বা কাহাম কই সাকতাই সামং তানাই 2000 চেক দাম সামনাই হাসতেবা আর মুঙ্গ মুংসব বিয়ার কৃতিকাই ভাই সবাই লই করতে একটু হয়তো একটু যতন খুলুমকা গুড ইভিনিং টু এভরিবডি আজকে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের রাজ্য সরকার একটি আমরা ভালো পলিসি নিয়েছি which we call water bodies policy lease policy water body lease policy 2021 এই লিজ পলিসি এটা প্রথমবার ত্রিপুরা হিস্ট্রি আমরা করা হয়েছে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে এটা প্রথমবার আমাদের ওয়াটার বডি লিজ পলিসি আমরা করেছি ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট পলিসি আপনারা সবার জানেন ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের 1502টি ওয়াটার বডি আছে এই ওয়াটার বডি কোনো আমাদের মধ্যে পলিসি নেই অনেক ওয়াটার বডি আছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আন্ডারে আছে আর অনেকগুলো আছে পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট কন্ট্রোল করে এবং এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এরাও কন্ট্রোল করে এভাবে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট ইভেন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থানা এরাও এটা এই ওয়াটার বডি কন্ট্রোল করে এতে কোনো পলিসি নেই দের ইজ নো এনি ইনফর্মেটিভ অফ দ্য ওয়াটার বডিজ পলিসি সেটাকে আমরা বিচার করে আমাদের নতুন সরকার বিজেপি অ্যাক্টিভ সরকার আমরা ওয়াটার বডি লিজ পলিসি আমরা তৈরি করেছি ডিটেইল আপনারা পাবেন সো ইট ইজ ভেরি গুড পলিসি ফর many years we are longing because water body management is not uniform যেটা যার খুশি আমরা এটা আমরা রেটও নেই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আলাদা রেট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আলাদা রেট এইভাবে আমাদের ওয়াটার বডিজ কোনো সিস্টেমেটিক নেই সেটাকে আমরা এখন ফিশারি ডিপার্টমেন্ট থেকে এটা আমরা পলিসি করেছি which we call ওয়াটার বডি লিজ পলিসি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট পলিসি লিজ পলিসি আমরা আজকে প্রেস মাধ্যমে প্রিন্ট মিডিয়া মাধ্যমে আমরা এটা আজকে ঘোষণা করেছি Therefore, especially I thanks to our Chief Minister for his initiative. That policy was implemented and it was constituted. আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় এই বছরে আমরা ত্রিপুরা গেট বেস্ট স্টেট ইন ফিশারি ডেভেলপমেন্ট আমাদের মধ্যে 11টা রাজ্য আছে 11 হিল স্টেট মধ্যে আমরা ত্রিপুরা বেস্ট স্টেট অফ ফিশারি ডেভেলপমেন্ট এই হিসাবে আমরাকে ত্রিপুরাকে ওনারা প্রাইজ দিয়েছি সেটা আমরা ওয়ার্ল্ড ফিশারি ডে 21 নভেম্বর
আমরা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। এই অ্যাওয়ার্ড আপনারা দেখেছেন, আমরা 10 লাখ অ্যাওয়ার্ড আমরা পেয়েছি। 11 হিল স্টেট মধ্যে আমরা প্রথম আমরা পেয়েছি, ফার্স্ট প্রাইজ। আপনারা সবার জানেন, এটাও আমরা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয়। ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা পিপল হাইয়েস্ট কনজামশন অফ ফিশ। আমরা পার পার্সন পার ইয়ার অ্যাবাউট 25 কিলোস আমরা ফিশ কনজাম করে ফিশ খাই। ভারতবর্ষে আমরা হাইয়েস্ট আফটার নিকোবর, আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ড। আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ড হেরা প্রায় 35 কেজি পার ইয়ারে হেরা কনজাম করে। অবশ্য আন্দামান নিকোবর আপনারা জানেন, এটা তো সমুদ্র পাশে, এরা আইল্যান্ড, যারা ফিশ অ্যাভেলেবেল। কিন্তু আমার ত্রিপুরাতে আমরা সেকেন্ড হাইয়েস্ট, আমরা প্রায় 25 কেজি আমরা পার পার্সন পার ইয়ার আমরা খাই। ন্যাশনাল লেভেলটা কত? ন্যাশনাল লেভেলে আমরা হাইয়েস্ট। শুধু জায়গা আমাদের চেক ড্যাম তৈরি করা হয়েছে, বিগত সরকারও করা হয়েছে, কিন্তু তো খুব ভেরি নেগলিজেবল। আমার সরকার হওয়ার পরে আমি ছিলাম ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে প্রায় 3 বছর। প্রায় আমাদের 300 চেক ড্যাম করা হবে। অর্ধেকটা করা হয়েছে, প্রায় 1000 মতো করা হয়েছে। এই চেক ড্যামে আমাদের ফিশারি ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট একসঙ্গে আমরা মিলিয়ে কোঅর্ডিনেশন করে ওই চেক ড্যামকে আমরা ইউজ করব আমাদের ফিশ কালচার ডেভেলপমেন্ট থ্রু এসএসজি ও থ্রু এনজিও, থ্রু সেলফ হেল্প গ্রুপ। এর মাধ্যমে আমরা প্রায় 2000 চেক ড্যাম এখানে আমরা ফিশ প্রোডাকশন জন্য আমরা এটা অলরেডি প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে, যার ফলে আমরা আশা করতে পারি আমাদের গ্যাপ ফিল আপ 23% গ্যাপ আছে, সেটাকে আমরা ফিল আপ করার জন্য আমরা এটা চেষ্টা করেছি। বোধহয় এটা হয়ে যাবে, কারণ আমরা জানি তখন চেক ড্যাম প্রত্যেকটা এরিয়াতে, প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে, সাব ডিভিশন লেভেলে অনেক চেক ড্যাম তৈরি করা হচ্ছে। এই উদ্যোগটা আগে নেওয়া হয়েছিল না, কিন্তু আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট মিনিস্টার ছিল, এর সময় আমি কোঅর্ডিনেশন করে আমি বলেছি অল দ্য চেক ড্যাম শুড বি ইউজফুল থ্রু ফিল্ড কালচার, ফিশ কালচার। সো ওখান এটা শুরু হয়েছে। আফটার 2-3 years I think the gap will be fill up and extra production ফিশ আমরা এটা আমরা পাবো। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন WHO, এটা আমরা বেশি দরকার নেই। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তরফ থেকে আমরা জানতে পেরেছি only 11 kg is for benefit, I mean it is good for health, for nutrition, whatever. Per person only 11 kgs we should consume, we should eat fish. This according to World Health Organization guideline, but it is way above World Health Organization policy and guideline, so it is very harmful for our state or for our people. Therefore we request to reduce the consumption of fish to our people of Tripura. I request them, because as per the guideline of WHO it is a maximum. And even of course the আমাদের মধ্যে ওখানে শর্টেজ আছে। আমাদের 2019-20 সেন্সাস হিসাবে আমরা পেয়েছি where 23% shortage of fish in our state. 23% আমরা বাংলাদেশ থেকে অন্য স্টেট থেকে আমরা হায়ার করতে হয়, ইম্পোর্ট করতে হয়, সরি এক্সপোর্ট করতে হয়, ইম্পোর্ট করতে হয়। Now the problem is how to fill up the gap of 23%. সেই হিসেবে আমরা অনেক পলিসি তৈরি করেছি। এটা প্রথমবার ত্রিপুরাতে আমরা বায়োফ্লাক্স
বায়োফ্ল্যাগ আমরা তৈরি করেছি এবং ক্যাশ কালচার এই দুইটি আমরা সায়েন্টিফিক পদ্ধতিতে আমরা এখন চালু করেছি বায়োফ্ল্যাগ এবং ফিশ কালচার আমরা আশা করি আগামী 2-3 বছরের মধ্যে এই আমরা গ্যাপ আমরা ফিল আপ করতে পারবো So these are the very important issue and now water bodies will be controlled by fishery department and we're going to have a lease and will be systematically that lease system will follow because since we have already adopted the water bodies lease policy 2021 এই গাইডলাইন হিসেবে আমরা এখন আমাদের how to preserve, how to maintain our water bodies different part of the state. As I was told that there are 1502 water bodies available in our state. So সেটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করে আমরা গাইডলাইন হিসেবে আমরা এটা চালু করব Bobagra jethane thango orono borok titoro bobagrana hamje borok te bokori tiprasara jotono bobagrana hamja goi lukharayo bobagra jethane thango orono borok titoro bobagrana hamjangnai phanchano ruthamai lukuro bobagrano rutharo obahino salayo lukuro December titham salmarigni sarin jorawo Udaipur gorjino tintila amtiyo tipramotene luwa jimungbai Klajaka kasha kotor lugothom panda aro manjaka bobagra Emile Bishokada Deburma spokesperson Anthony Deburma EM Suhel Deburma Bijondro Mono Junior Chairman Harendra Riang Akosong Kongnar Thani bobagra shaga Power both narung yagose tongo Thansa sabanya ni bagai kebangma borok phai hodana shakna kok shaga phia thansa tongke kebungnai arirok chennai tipramotha kaplai ingnai compromise khlaya thansa rangbasi subajago nato khlai thansa subagya shikaka thanai bisisini chi romoi phia shoi jorawo shoi kok sanai tipramotha obahekno khrang sokramka bobagra kamu tanya jaga turun sini कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का आपको किससे कॉम्प्रोमाइज कराता है थामसा कैसे तोड़ता है रंग से झूठ बोल के 70 साल से यही नौटंकी तमाशा करते रहा है यही तमाशा यही नाटक और इसके बाद हम लोग को बांटा डिवाइड किया कभी धर्म के नाम पे कभी आप रियंग है आप जमत्या है आप देव वर्मा है आप कोलय है आप रूपिनी है आप मोलसोम है इसके नाम में और ये खानसा को जाति को बांट के हम लोग को तिपरासा को क्या मिला है हमको लेकिन राइट टाइम में राइट जवाब देने के लिए तिपरा मोथा रेडी है आप लोग रेडी है कि नहीं है ये तिपरा मोथा जिस दिन हमको ग्रेटर तिपरा लैंड मिल जाएगा ना हमको राजनीति नहीं करना है बुबाकरा को भी सब लोग आके बोलता अरे नेक्स्ट मुख्यमंत्री तिपरासा हो गए दशरथ देवी मुख्यमंत्री था तिपरासा को कुछ मिला मेरा मां था एमपी कुछ मिला आज मेरा महाराजा का जन्मदिन है 3 बार एमपी था कुछ मिला तिपरासा को मेरा महाराजा का नीरमहल ही ले लिया लोग क्या लोग तिपरासा को देगा महाराजा का ही सब छीन के ले लिए टिकट बोबागरा दे सकता है लेकिन वोट आपका है
आपका वोट है, बुबागरा वोट नहीं कर सकता। तो बुबागरा टिकट दे सकता है, बुबागरा तिपरासा को दे सकता है। तिपरासा में गारो भी है, मॉक भी है, रियान भी है, सब है। 19 का 19 दफा हम आपको टिकट दे सकता है, लेकिन वोट आपका है। तो ये जो परिस्थिति है ये सिर्फ आप ही चेंज कर सकते हैं। सच की नहीं, ठीक बोल रहे? पावर किसके पास है? आपके पास है। वोट किसके पास है? आपके पास है कि नहीं? तो नेक्स्ट इलेक्शन में ये लोग आएगा, ये लोग आपका थानसा तोड़ेगा, जैसे एंथनी ने बोला, ऋषिकेतु ने बोला, थानसा तोड़ने के लिए आएगा। बोलेगा वो तो गारो है, आचिक है, आप तो जमतिया है, वो तो ब्रू है, आप तो नुआतिया है। ऐसा करके आपका थानसा को तोड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग का थानसा रहा तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये लोग हारेगा और तिपरा मोथा जीतेगा। ये मेरा बात है। कोई लीडर लोग बोलेगा कि अरे ग्रेटर तिपरालैंड तो सपना है। एक लीडर ने भी बोला कि हम लोग ड्रामेबाज है। ये लोग बोलते रहेगा, किसी के खिलाफ नहीं। हम धर्म का राजनीति नहीं करता है। यहां में क्रिश्चियन हो सकता है, कोई बुद्धिस्ट हो सकता है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। हम लोग धर्म का राजनीति नहीं करते। हम लोग अपना संविधान में जो अधिकार है, जो संविधान में लिखा है, वही डिमांड करें। लेकिन जब भी बुकुमबारा अपना अधिकार डिमांड करता है तो ये लोग बोलता है कम्युनल। लेकिन अगर यही डिमांड छत्तीसगढ़ में हुआ तो कोई कम्युनल नहीं बोलता है, तेलंगाना में हुआ तो कोई कम्युनल नहीं बोलता है। यही डिमांड अगर झारखंड में हुआ, उत्तराखंड में हुआ तो कोई कम्युनल नहीं बोलता है। लेकिन जब बुकुमबारा डिमांड करता तो बोलता है तो सांप्रदायिक আছে। लेकिन ये नया जमाना है, ये नया तिपरासा है, ये नया बुबागरा है और ये तिपरासा अपना अधिकार लड़के रहेगा। पुत्र है हानि बुसा, हम लोग भूमि पुत्र, हम लोग का सब अधिकार ले लिए और अब लॉलीपॉप देता है कि नेक्स्ट मुख्यमंत्री तिपरासा बनेगा। हम लोग बेवकूफ नहीं है। ओ महाराजा अपनी मंत्री हो जाए, अपनी राज्यसभा के एमपी हो जाए, नहीं चाहिए महाराजा। हमको ईश्वर ने बहुत दिया है, आपका प्यार दिया है, हमको रंग भी नहीं चाहिए। हमको अपना तिपरासा के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट चाहिए। आप उसके बारे में बात करो, आप उसके बारे में बात करो। बुबागरा रेडी है बात करने के लिए। जब दिल्ली में आप निमंत्रण करेगा तो बताओ कि आप तिपरासा को क्या देगा। ये मत बोलो कि आप बुबागरा को क्या देगा। बुबागरा को आपका पैसा में, आपका पोस्ट में, आपका लाल बत्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप पहले बुबागरा को बताओ तिपरासा को क्या मिलता है। ने बोला था एडीसी होवे ना, क्योंकि श्यामाचरण त्रिपुरा, हरिनाथ देव वर्मा, रति मोहन जोमतिया, द्रव कुमार रिया 1977 में अकेला लड़ा विदाउट कॉम्प्रोमाइज करके, तो एडीसी मिला। यही लीडर लोग बोला तिपरालैंड एडीसी होवे ना, रक्त दिवो कि एडीसी देवो ना। आज यही लोग बोल रहे हैं ग्रेटर तिपरालैंड होवे ना। लेकिन आप थानसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, थानसा रखो, थानसा होंगी।
और आपने रखा तो 70 साल का जो जवाब है ना, वो हम एक इलेक्शन में देके अपना हाँ को, अपना जमीन को वापस अपना अधिकार में लेके रखेंगे। डिमांड करता तो बोलता है, अरे आप स्कूल के बारे क्यों नहीं बोलता, चाकरी के बारे क्यों नहीं करता? लेकिन जब हम चाकरी के बारे में बात करता तो आप कुछ दिया 70 साल में हमको? ये पूरा सिस्टम जो बनाया गया है, इसमें हम लोगों को बाहर रख के राजनीति के लिए बनाया गया है। और जब हम लोग का पूरा दफा एक होता है, तब ये लोग सब उठ के ना 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 ग्रेटर ट्रिपलैंड होवे ना, पॉसिबल नहीं। आप हमको बताओ, आप हमको क्या दे सकता है? भारत का सरकार जब त्रिपुरा इंडिया का एक अंश बना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको अश्योरेंस दिया था कि आपका जमीन, आपका भाषा, आपका सभ्यता, आपका कल्चर, आपका आइडेंटिटी, चीनी बरफ, चीनी ब्लू, चीनी आचिक, इसको आप बचा के रखें। आपके लिए फाइट कर रहे हैं। यहां में हम लोग का बुरुई है, हम आपका अपना बुरुई को बोलना चाहता है। आपका सपोर्ट से बुबागरा आया है, आपका सपोर्ट से आया है। यहां में जो हम लोग का तीसरा से बुरी लोगों को ताली मार के हम लोग का बुरी लोगों को रिस्पेक्ट करो। जो काम त्रिपुरा विमेन्स फेडरेशन ने किया है, कामी कामी में जाके जो काम हम लोग का बुरुई ने किया है, जो गुमा ने किया है, उसके लिए हम आप लोग को सल्यूट करता है। ये काम कोई नहीं करता। हम लोग का सेकला, आप लोग का भविष्य क्या है? बेंगलोर में जाके नौकरी करो, बॉम्बे में, दिल्ली में जाके नौकरी करो। इस एरिया में कॉलेज होना चाहिए? नहीं। इस एरिया में यूनिवर्सिटी होना चाहिए? नहीं। यहां में इंग्लिश का शिक्षा होना चाहिए? नहीं। और ये लोग बोलता है कि त्रिपुरा मोटा डेवलपमेंट का बारे में बात नहीं करता। आप लोग तो सरकार में हैं, आपके पास सिस्टम है, तो आप यहां में कॉलेज, यूनिवर्सिटी त्रिपुरा सा के लिए क्यों नहीं खोलता? इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों नहीं खोलता है? जैसे छात्र वातो इन्फाना जों बुबाग्रानो हामजागो बुबाग्रानो हामजागो लगिरिना ने बागै जों तो यात्री सेलायजा हायनि बागै जों नुखा त्रिपुरा हास्तेव 72 বছর रमै जों गोबांबा राजनीतिक बदलनो खालायलायखा फिया जों तामन उगजाखा तिनि अ हानि बुसारक जों तिनि हानि बुसारंतदै जों पलिटिक्स तो हामजागै राजनीति तो हामजागै मान सिनि दफा गमारो दुखा हायनि बागै जों फायदि ताबुंते पलिटिक्स है राजनीति नो सुनि जों हामजागलिया जों बुबाग्रानो हामजागलै बुबाग्रानि लगिरिसिनाय बुबाग्रानो जोंनो मोथांनाय अ मन्त्र बायसे जों तिनि याप्रि माबायलायनाय ताखौ बुथुरो कारण जों नुखा बुबाग्रा जेबाबे जोंनो हामजागै दफानो हामजागै सामुं खायजानि बागै थानसानि बागै याप्रि सेवै दङ अजागा कोनो गोसा कुफुर कर्म कोनो राजनीति हिंजा कोनो जाति हिंजावै जों बुबाग्रानि बिसिंतै जे खियजानानि लामा अबर्तिनि बुबाग्रा खाय दङ ताखौ बुहुरो हायनि बागै फायदि बुबाग्रा जों जतन मानो हामजागो नरक बुबाग्रानो हामजागो नरक बुबाग्रानो बोसोर हामजाग नरक बुबाग्रानो बोसोर हामजाग बुबाग्रानो नरनो यथेष्ट हामजागो जोंनोबो हामजागो जोंनो लोननि रां बेंकआव रुना फायो रांखौ माजाखा खरकनि कास्टमार पातिमा रोगै सावै मानखा
Tangsara Ambassador Tripura State Cooperative Bank Bina Lakshmi Deboma bai Rina Deboma Loni Rang Dina Thangmani Loan ni rang bank or run a pay rank mazaka corne customer, but a maruga shawi manka tang salo amsa Tripura State Cooperative Bank Bina Lakshmi Debroma by Dina Debroma loan ni rang Kokborok Jomaran a packet rank mazaki tanka. Tang salo bank of Belekin Borok Kabama Mabai, te Korosa customer ni Yago, rang te pom read a Kajamarani bagay, te Dina Debroma Gana one pasawit money, Piaba, Srapton Ulo. Korone customer bank kisen thani nugukya borni rang joma se ungya khonte rang nai hingke kamaza asak simia rang joma rone customer bo kharja yang rina debrma kokshil jaka bank ni bakhakte mungsapan chuba maya cctv camera phudi hinke camera deja khne shawu reja kha te borni lone rang bo haina bank joma kalaya জমা দিতে লোনের টাকা রিকভারি করতে কত টাকা 4000 টাকা 4000 বলতে দুইজনের টাকা আছে একজনের 3000 আর একজনের 1000 দুটোটাই ক্যাশ টাকাটি আমি দিতে গেছি সামনে যাইতে পারছি না পরে দাদা একজন পুরুষ মানুষ একজন সামনে আসলো একদম কাউন্টারের লগে লাগা তাহলে ওই পুরুষটারে দেওয়া হয়েছে পুরুষটা ওই আইনের ভিতরে টাকাটি ঢুকে গেছে টাকাটি ঢুকানোর পরে তো আমি দেখতাছি যে যারা তো টাকাটা দিছিলেন এর চিনেননি না চিনি না আচ্ছা আচ্ছা মানে তাইরা কোনোদিন দেখছিও না মানে এখানে দেখলে চিনলাম না তারপরে দিছে পরে দাদা দেখতাছি যে টাকাটি আছে পরে দা পুরুষটা চলে গেছে পরে দা টাকাটিও আর দেখা গেছে না পরে দাদা আমি ভাবছি কেশিয়ার নিছে তা আমি এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইতে পরে দা কইছি আমার রিসিভ কপিটা আমার বের করো কি আমি যে এখানে টাকা জমা দিছি কই না এখানে তো টাকা আছে তাই তো করে দিছে পয়সা এখন কি মনে হইতাছে যে যারা তো দিয়া গেছেন টাকাটা কি লইয়া গেছেন এই পুরুষটা নিচে না কেন নিচে এখন কেমনে কি তারা জিজ্ঞাসা করছি সিসি ক্যামেরাটা আমরা দেখা হবে চিনতে পারবো লোকটাকে তারা ওই সিসি ক্যামেরা নষ্ট তাই আমরা প্রশ্ন করছি ব্যাংকের মধ্যে যদি টাকা দিয়েছে না টাকাটি হারিয়ে গেছে কার দায়িত্ব এটা আমার দায়িত্ব না ব্যাংকের দায়িত্ব এটা তারা উল্টা কেশিয়ার উল্টা প্রশ্ন করতেছে আমি কি করতাম তোমরা এই প্রশ্ন করতেছে আমরা কিটা করতাম Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatine bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei haba nogrogo thangla shu khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma te kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtino haba nogo rogo tongtino eba jefru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai manai teirang khatimuni kokbiti nawi manai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company orojo to malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungmarone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda scheme tabok tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok Jerok tabubo oboti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungi mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Debroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 85751002/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo khlajaya khon
tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau krengai mano tamni hanba bufro tamro patui thang ke pusia langmani musa thiti krei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance dai rang khati mune samung fologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by krengai insurance dai rang khati mune kok biti nawi mano 10 November rung tang bedek bai Malaya Joint Action Movement Committee khorche thamra nuchitham prongnai rao 10 November rung tang bedek bai Malaya khorche thamra nuchitham rung prongnai Joint Action Committee rung tang bed tuidunlai ni thani kerong sungmoni bujinani bagoi koimong narukmani abo buskango waire wai rijaka fia lai thangnai 10 December paithak sumung jorari mani tasa lai thanga tabo phano sumoni mungse phirong manyakho Joint Action Movement Committee khorche thamra nuchitham rungpran sebo rungprongnai tulangmani ukrowa keseke renga sabo korungjatong porogna naithukari neni bagoi kaisa committee khamana o committee ni report tabu phano manyakho Joint Action Movement Committee ni adano tebo saka writ petition ribai borokni sebok thanga tabuk sebok thamani termination letter hine borok saka paithago borokni juda juda jongjanotui rungtang bedeni thani thangabo ungya ngai Koktwma thomna saikhnarika borokni jongjanotui গত নভেম্বর মাসের 10 তারিখ মাননীয় শিক্ষা অধিকর্তার কাছে একটা মেমোরেন্ডাম আমরা দিয়েছিলাম যে কোন কেসের মূলে তন্ময়নাটের সঙ্গে কোন কেসের মূলে আমাদের সিলেকশন এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট চ্যালেঞ্জ হয়েছে বলে আমাদেরকে টার্মিনেট করা হয়েছিল কিন্তু আমাদের দাবি হলো আমাদেরকে বাই নেম টার্মিনেশন লেটার দিতে হবে কোন কেসের মূলে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি চ্যালেঞ্জ হয়েছিল এই কারণে বাই নেম টার্মিনেশন লেটার আমাদেরকে দিতে হবে দ্বিতীয় আরেকটা পয়েন্ট ছিল আমাদের যে 2012 সনের যারা বিজ্ঞান শিক্ষক তারাও সেম রিভাইজ এমপ্লয়মেন্ট পলিসিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল এবং তাদেরও একটা রিট পিটিশন ছিল তাদেরকে কেন রেস্কিউ করা হয়েছে সেটা জানার জন্য আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলাম এবং যারা পলিসিকে চ্যালেঞ্জ করেছিল 2010 সনে এবং পরবর্তীকালে 2012 সনে তারা একই রিভাইজ এমপ্লয়মেন্ট পলিসিতে নিযুক্ত হয়ে থাকলে কিভাবে তারা চাকরিতে থাকতে পারে সেই রকম একটা মামলা আমরা হাইকোর্টে করেছিলাম এবং হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে যদি তারা তন্ময়নাটের সঙ্গে যুক্ত থাকে 4 থেকে 44 নাম্বার যে সিরিয়াল নাম্বার তাদের সার্ভিসটাকে ডিসকন্টিনিউ করে দিতে কিন্তু আজ পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে তাদেরকে সেই রকম করার জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি তার জবাব আমরা রাজ্য সরকারের কাছে চেয়েছিলাম এবং আর একটা লাস্ট যে আমাদের দাবি সেটা হলো রাজ্য সরকার বিধানসভায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে 10,323 মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে একটা তদন্ত কমিটি এবং এই তদন্ত কমিটি গঠন করার পর প্রায় 1 বছর হয়ে গেল তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে আজ পর্যন্ত সেই তদন্ত কমিটির মধ্যে কি হয়েছে সেই রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি আমরা দাবি করেছিলাম অতি দ্রুত এই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট যাতে জনসমক্ষে প্রকাশ করে এবং যদি এই তদন্ত কমিটির রিপোর্টের মধ্যে আমাদের কোনো দোষ না থাকে তাহলে আমাদেরকে আবার পুনরায় চাকরিতে নিযুক্ত করতে হবে এবং যাদেরকে দোষী প্রমাণিত করা হয়েছে তদন্ত কমিটির এই রিপোর্টে তাদেরকে রাজ্য সরকার যাতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের সাজা দেওয়া হোক সেটাই ছিল আমাদের মূল দাবি এই মাননীয় শিক্ষা সচিব আমাদেরকে 15 দিনের সময় দিয়েছিল এটা জানানোর জন্য কিন্তু 15 দিন পরে আমরা আবার এসেছিলাম গত 30 তারিখ তখনও শিক্ষা অধিকর্তা দিতে পারেনি এবং আরও 10 দিন আমরা সময় দিয়েছিলাম কিন্তু 10 দিন শেষ হয়ে গেল আজকে আবার সেই কারণে আবার আমাদের এই অফিসে আসা জানার জন্য আজকেও যদি কোনো ধরনের আশ্বাস বা ফল না পান তাহলে কি আজকে যদি যথোপযুক্ত কোনো উত্তর আমরা যদি অধিকর্তার পক্ষ থেকে যদি না পাই তা আমরা আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই জেএমসির বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরবর্তী আমাদের কর্মসূচি আমরা ঘোষণা করব কী ধরনের কর্মসূচি হতে পারে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি আপনারা করে শেষ করেছিলেন এখন কী ধরনের কর্মসূচি এখন যখন আমরা মিটিং বসে তখন আমরা পরবর্তী কী রকমের কর্মসূচি হবে আমরা ঘোষণা করবো এখন আমরা করতে পারছি না কারণ আমাদের প্রটোকলের কিছু ব্যাপার আছে কিন্তু আমাদের দাবি থাকবে রাজনীতির ঊর্ধ্বে 10,323 যাতে স্থায়ী সমাধান করে রাজ্য সরকার
সবার যাতে স্থায়ী সমাধান হয় সেটাই আমাদের দাবি থাকবে এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত রাজ্য সরকার আমাদের এই দাবি পূরণ না করে ততদিন পর্যন্ত কেবল আমাদের আগামী দিনের যে আন্দোলন সেটা চলতে থাকবে। আপনার নাম? অজয় দেব। কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের যারা সাংবাদিক বন্ধুরা এসছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আজকে মূলত আমরা জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির তরফ থেকে আমাদের যিনি অধিকর্তা ম্যাডাম আছেন ওনার কাছে আমরা কিছু কোয়েরি চেয়েছিলাম। কোয়েরির লাস্ট ডেট ছিল 10 তারিখ। আমরা আবার জেএমসি ওনাকে আবার 5 দিনের সময় দিয়েছি। আজকে 13 তারিখ। 13 তারিখের মধ্যেও কোনো ধরনের সদুত্তর আসেনি। আমরা ওনার কাছে প্রথমে জানতে চেয়েছিলাম হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের কোন ভার্ডিক্ট, কোন রিট পিটিশনের মূলে আমাদের চাকরিটা চলে গেছে, কিন্তু আমরা জানি চাকরি আমাদের যায়নি। হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের কোথাও 10,323-এর মেনশন নেই, যার দরুন তারা আজকে অবধি আজকে 21 মাস হতে চলছে তারা টার্মিনেশন দিতে পারেনি। তাতে প্রমাণ আমাদের চাকরি এখনো বহাল আছে। এই দপ্তর ষড়যন্ত্র করে আমাদেরকে বাড়ি বসিয়ে রেখেছে। আমরা পুনরায় স্কুলে যেতে চাই। আমাদের একটাই দাবি, সসম্মানে আমাদেরকে স্কুলে পাঠান। যদি না পাঠাতে পারেন তাহলে আমাদের টার্মিনেশন দিন। ওনারা আজকে 21 মাস ধরে টার্মিনেশন দিতে পারেননি, তাতে প্রমাণ আমাদের চাকরি এখনো স্বপদে বহাল আছে। তারা ষড়যন্ত্র করে আমাদেরকে বাড়িতে পাঠিয়ে রেখেছে। তার 1 নম্বর উত্তর চাবো। দ্বিতীয় নম্বর, সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের কত নম্বর রিটে আমাদেরকে টার্মিনেশন করার বলা আছে, এটা আজকে উনি আমাদেরকে ক্ল্যারিফিকেশন দিতে হবে। চতুর্থত হলো, আমরা তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন খুব শীঘ্রই যারা দায়িত্ব ছিলেন তারা যাতে প্রকাশ করে রাজ্য সরকারের কাছে দেয়। আমরা দেখেছি সঠিক সময় তদন্ত কমিশনের যারা কমিশন সেটা জমা দিয়েছেন, কিন্তু আজ অবধি তারা জনসমক্ষে আনছে না। আমরা চাইছি, বারংবার ম্যাডামের কাছেও চাইছি, আপনারা এমন কি আছে তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে, সেটা কেন আপনারা সাংবাদিক বন্ধুদেরকে ডেকে জনসমক্ষে প্রকাশ করছেন না? তার সম্মুখে দেওয়া হোক, জানানো হোক। আমাদের যদি ফল্ট থাকে আমরা মাথা পেতে নেব। আমরা জানি আমাদের কোনো ফল্ট নেই, চাকরিটি 2 নম্বরই করে হয়নি, চাকরিটি সঠিক পথে হয়েছে। তাই আমরা আজকে দাবি রাখবো তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট খুব শীঘ্রই সাংবাদিক বন্ধুদের ডেকে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আজকে ম্যাডামের কাছে কোয়েরি জানার জন্য এসেছি। যদি সদুত্তর না দেয়, আমরা জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি আগামী দিন এই নিয়ে 5বার এসেছি ওনার কাছে। আমাদের একটাই দাবি, সেই দাবিটা হলো সসম্মানে আমাদেরকে স্কুলে পুনরায় পাঠান। আপনারা যখন 21 মাস ধরে ব্যর্থ হয়েছেন ইন্ডিভিজুয়াল টার্মিনেশন দিতে, আজকে 117 জনকে হারিয়েছি তাদের ভুলের জন্য। আমি তো বলবো এই দপ্তর ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে মার্ডার করেছে, ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে মার্ডার করেছে। এই লোকগুলি মারা যাওয়ার কথা না, এগুলি বয়স না, 32, 35, 40 কি চলছে, একটাই টেনশন, কি করে পরিবারগুলো প্রতিপালন করবেন বাচ্চাদেরকে। 1.5 মাসে 8 জন শিক্ষক প্রয়াত হয়েছে, ভারতে আছে এরকম? 1.5 মাসে 8 জন শিক্ষক। এই পরিবারগুলির দায়িত্ব কে নেবে? ছেলেটা 6-এ পড়ে, 80 ঊর্ধ্বে মা বাড়িতে, পরিবারের একজনই ছিলেন উপার্জনকারী। আজকে পরিবারগুলি রাস্তায় বসে গেছে। আমরা তো আছি, যারা জীবিত আছি, কোনো ধরনের কর্মসংস্থান নেই, সরকারি সহায়তা নেই। 21 মাস ধরে পরিবারগুলো চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে আছে। শত শত শিক্ষক বাড়িতে, শিক্ষিকা অসুস্থ অবস্থায় আছেন, কোনো ধরনের বেটার ট্রিটমেন্ট করাতে পারছেন না। আর্থিক অনটন এতটাই, 2 বেলা ভাত খাওয়া তো দূরের কথা, 1 বেলা ভাত খাওয়াতে পারছে না। ছেলে মেয়েদেরকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে বাংলা মিডিয়াম টান করে দিচ্ছে। পরিবারগুলো, সোজা কথা, পরিবারগুলো ভীষণ আর্থিক সংকটের মধ্যে আছে। এই দাবিগুলো নিয়ে আজকে ওনার কাছে এসেছি। উনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে সোমবারের দিন আসার জন্য, আমরা যথাসময়ে এসেছি। তারপরে ভিতরে কি আলোচনা হয় সেটা আপনাদেরকে পরে জানিয়ে দেবো। আমার নাম কমল। ডিরেক্টর মহোদয়ের সাথে আমরা কিছু কোয়েরিজ রেখেছিলাম, আমরা মেমোরেন্ডাম আকারে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন 30 তারিখে একবার দেখা হয়েছিল। সাক্ষাৎ করার পরে উনি বলেছিলেন 10 দিন পরে আবার দেবে। আজকে সেই দিনটা, আজকের দিনে আমরা ডেটটা পেয়েছি। পেয়ে ওনার সাথে আমরা যে কোয়ারিজগুলি দিয়েছিলাম মেমোরেন্ডাম আকারে, যে আমাদের
টার্মিনেশন লেটার দিতে এবং এনকোয়ারি কমিশনের যে তদন্ত কমিশন যে রিপোর্টটা জমা দিয়েছিল রাজ্য সরকার, সেই কমিটির রিপোর্ট যাতে জনসমক্ষে প্রকাশ করে সেটা, আর আমাদের কোন কেস মূলে আমাদের চাকরি টার্মিনেট হয়েছে সে টার্মিনেশন লেটার আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি চাই, সেটার জবাব চাইতেই আজকে আমরা ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি। কিন্তু দিনের পর দিন 10 দিন 20 দিন এভাবে টাইম দিয়ে দিয়ে এখন অবধি আমাদেরকে উত্তর দিচ্ছে। তো আজকে আবার আমরা ডিরেক্টর মহোদয়ের সাথে আমরা সাক্ষাৎ করতে এসেছি। এখন ভিতরে 5 জন প্রতিনিধি কথা বলছে, এরপরে আমরা জানা যাবে উনি কি সদুত্তর দেন, সেই জন্যই আজকে আসা। তাছাড়া 12 নম্বর খয়পুর বিধানসভা পুর নিগম চুকর নম্বর ওয়ার্ড এই কার্ড বাগরিকা আর মানজাকা বিধানসভা তাংসারা 12 নম্বর খয়পুর বিধানসভা গানের পুর নিগম চুকর নম্বর ওয়ার্ড এই কার্ড পাখা আর মানজাকা বিধানসভা স্পিকার রতন চক্রবর্তী চুকর নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর উত্তম কুমার ঘোষ মন্দর নিকাশক অমিত কুমার নন্দিন খবে কবন আদন এই কার্ড বাগজাকা আমচেনি চিলাবুরি রত্ন এই কার্ডনি বিসিংতি খাই বড় হাপনি যত সেবসাব নাই মানাই আসুক সিমিয়া ও কার্ড সিনেমুংনি বাগৈ সামঙ্গ ফুনাঙ্গাই মানো হাসতে হাপন লেবার ডিপার্টমেন্টের এই কার্ড তংকা হাঙ্কে হাপনি যত সেবসাব নাই মানো এই কার্ড বাগপনতই বিধানসভা স্পিকার রতন চক্রবর্তী কক্তমা থমনানো সাইখনারিকা। আজকে আমাদের 5 খয়েরপুরের 9 নম্বর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ডে ই শ্রম কার্ড বিতরণ শুরু হয়েছে। এখন এটার শুভারম্ভ করলাম। এই কার্ডের মাধ্যমে আমাদের সমাজের সমস্ত ধরনের শ্রমিক, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে, এই কার্ডের মাধ্যমে তারা সামাজিক একটা সুরক্ষা পাবে। এটা আইডেন্টিটি কার্ড হিসেবে ব্যবহার করা যাবে এবং সরকারি বেসরকারি যে সমস্ত ক্ষেত্রে যে সুযোগ সুবিধাগুলো আসে অগ্রাধিকার তাদের ক্ষেত্রে দিতে হবে। কাজেই এটাও একটা দেশের অগ্রগতির, রাজ্যের অগ্রগতির চিহ্ন যে সুরক্ষার বলয়ের মধ্যে তারা ঢুকে পড়লেন, সেটা তাদের আগামী দিনের জীবনকে সুন্দর করবে, থাকবে না। এই কার্ডের সাহায্যে তারা আজকে দাবিদার hal lahar pati woi lama arika ti prasa sikla patika bisargol jangalia amchayo Hanya hai lahar pati woi lama arika khorosati prasa shiklani patika bishal gor jangalia amchayo shawimanka dibok deborma mongo shikla umor 93 TR079 103 number bike by bishal gorsni bishal gor bukhak thangi tongmani jangalia amchayo sokpai kono borok tu yak bas mal khumbai thute rajaka numerek logi ne bishal gor horbutane brindiaro koktwma horbutane brindiaro phaye logi no bishal gor hospital talangi thanga barjao tomai doctor thigihani shawrika patima thayo thango shoiga bishal gor thana police tei CCTV footage by bas mal phono shinori manka thine siklani mo dipok de burma rimani mo rito bukhani mo shopon de burma log bisham gor fire service dil chara amtayo ফায়ার সার্ভিস নিয়ে ছিল মনে হচ্ছে আরটিএ যা বললো পেশেন্ট পার্টি, কিন্তু ব্রড ডেড আর কি। নাম জানতে পারছেন ম্যাডাম? নামটা জানতে পারিনি। কি অ্যাক্সিডেন্ট নাকি? হ্যাঁ, অ্যাক্সিডেন্ট। mai kutun akar mani belano barijak mongga kami brok amchayo Main kutung akar mabai tong kosong tomai lokurong ni langma tabuk belekino tekto junjalo gelekja pati mungya kami amsayo shalburum hor ingkino main kutung kami wa habai nok shabai makare mugitung thagitung rondok sudase tabka shabajak tong shiwon main kutung akar mani belekino barija mungya kami blog amsayo khobja kami rogo thangnai horni achuk jorawo nukhung khungtam choproja ukha শুভরাম চৌধুরী কামিনী সন্তোষ দেববর্মা অরুণ কুমার দেববর্মা রবীন্দ্র দেববর্মানি নুখুঙ্গ চক্রখা মায়ুম কুথং সবাইজাখা নকনি রন্দক সুদ মালিমা ফানজে ইয়গলিয়া মায়ুম কুথং আসুকে আফর আকারখা অপাতিমা বাই তাবক আমজয়ে বেলেখিনে কিরি করব ওংলাইজা হর ওংখানে মায়ুম মা রগলায়ু খালাই বিলাই মা ওংলায়ু তাবকে রন্দক সুদসে মালিমা সুদসে ইয়গলিয়া অবহানে সাবখনা রেখা নক চক্র জানাই দ নক সবাইজাখা তিনি আর মায়ুম বাই Tini asyuko mayung araitan somai payo hinggai जों तीन परिवार सबाइजाखा आंनि बाबुनि मुं हंगाय अरुण देबरमा हंगा आंनि मुं हंगाखै सन्तोष देबरमा
ओंखाय उता कैसे सबाय जाका बिन बो तय संनि बो रविन्द्र देब्रम बिन बुंखाय बोसोर खयखादि खाना ओंखाना तय संनि टोटाली दा सासेनाय टोटाली ओंखाय रमसिदि 40,000 रंनि मतन थांखाना खति मानायसिबिना मानायसिबिना नक जेता बाजे माने आबो साबने नक ओंखाय कैसे दंगो बाबुनि अरुण देब्रमन कैसे दंगो नक आबो तो पूरा बाय थांखा ओंखाय आनि ओंखाय बेरा सिखा कलंखा ओंखाय इको जानजला रक सिखा कलंग खेता नमो पारा बुंथामो सुग्राम चक पारा ओंखाय आरो फरेस्टार फाबाय आरो फरेस्टार फायो रोग थानि लगी दंगो बर बांमा मांप्लि दङ सिनि चेनेल रगो जे न अ आमसे रगो सबायजाक मानि मायं बाय कोनो दावसो जरदै खक्सा खंनै सरकारि के हापंनि थानि रगो सबा सबा मान सुबासु ताक जरतिले मानु हुनखानायको का आंगाबुनो सरकारन सानामु संगो जोंनो किसे सिक सुबासु रिमाखाबो बेले गाहाम ता फरेस्टार का रेंजार फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बखति फाफायके हायाको जे अ हर रोगनाय रग जे नाय थांफैबोने आसुन amche raida che te thainau nok tangoi tongma phan nok tangoi tongma sebungna ni bagai kok saka khumulung amchayo dungmali hatiwo raja sayate thainawi nok tangai tongnai phal nok tangai tongnai rongno putnani bagai chernatei ongkhorka phainai salo raja sayate tangjak tongmo rongno noria khangkake yapri karak sejangnai tam khlaiman abuni bagaibo yapri senai khumulung amchayo hamkrai khanini hangke raja sayate nok tangma phal nok tangmo rongno nangnai kutulla nangnai kutilla hangkake norjagya hangkake raja te yapri senai abuni bagai dakti kutunani bagai kokosarkha दुगमाली हाथी न तुयै किसु एलाकाव इलिगेली जे नग थांजाकमानि मनो चिनि जेडि साहेब साब जेडि साहेब चिनि साब जोनाल चेयारमेन न खबै गोबां मा चिनि मानदे चेयारमेन ताइ चिनि जेडि सिनि मेम्बार मते जों बुदि नायखा गोबां मा इलिगेल थांजाकमानि नग रक जों नआखा तायरो तुय जे चिन मिसि अ सरका हाथिनि जे मार्केटनि अमनो इलिगेल लाइन प्लांगे तिनरन मिसिन न पइन्ट फ्यूज kai दिजाखा एका अमतिखे गोबां मा इलिगेल दंगै दं एका मतो साया एका सेंगरनो साका जे इलिगेल को खाइ तंगमनि मतो बिलाइनो साया जाकाय मरंनो सेंगरनाय गायचिनि एडिसि हाफां खूब शीघ्रैनो जोंमनो तुय कक चाप नाहारनाय कक चाप नाहामनि परेनो जे इलिगेल जे थांजा तंगमनि अमनो जों उनको खाइनाय गोबांनो ताम खलाइमा गरनो बिकल्प ताम खाइ इंकोमा जोंबो खाइनाय कारण खुमुलुंनो डेभलपमेंट खाइति साना का नायथकाति साना निकाय अ इलिगेल रंग संगु थबै मारिनाय निकाय एमन कि फुटपाथ जेटा बरक खिमनि आबन पइन्ट दखल खाइ ताबो और कन्स्ट्रक्शन चलुइ दं एका आबनि बागिनो जों बरकनबो कइनाय जरा और ताबो इलिगेलि थांतनाय बरक निजेरानो उठक थांगाय काहामनाय निकाय फादार निकाय जों तो सिनि जे रायदा तंगमनि अथॉरिटीनि जे रायदा तंगमनि रायदा तिनो जों मा थानाय एका रायदानो तैनो जों पक सानाय ओंखाय अलो बरक जोंजालो जाहाथे कलायतै आबनि बागैनो जों सानना नायो जरा बानिया खालायनाय दङ बरक इमिडिएटलि न बर आबनो बंनि दुगानो रिमुभ खायै बा बर उठबै थांनाय सानाय ओंखाय फादार जों जुदि अथॉरिटी पक्षाब नाहारे एक्शन थांगाखाय बरंनि न ल सुङानै ना खाखलाय काय ताइतम सानै करा एमन किसु रिपोर्ट फाइसो पैसा जेता केबो नक थाङै और ताबो बारा बरि दङ हिसाब एकाय कोनो बंनि डकुमेन्ट बकरै कोनो अथॉरिटीनि परमिशन बकरै कोन बया जा जेमने गोबां मा जागाव तिङामति जागाव कोइ दं एका आबनि बागै जों बरनो सानानै नायो मनो क्लीन तननानै बागै ताइ मनो टेप नायथ खलाइति सान अ खुमुलुं उखा चिनि दफानि विशेष करे तिप्रा सारंनि म काइसा सिटि मुइ दङ मनो और गोबां मा ताबो र बेंक र फाइनाय और गोबां मा एपोलो हस्पिटल फाइनायनि बागै ब नाय थांफैजा और निनि गोबां मा कलेज इंलिश मीडियम कलेज र खुलनायनि बागै ब और नाय दङ और पेरामेडिकल इंस्टीट्यूट र ताबो खुलजा एका और गोबां मते बंक फाइनाय के खुमुलुं तंगला आगामी दिनाव तेबो काहामनाय तेबो नायथकुंखुन
kai bubagara bo omono wansugo khumulung kaisa chini dofani kotor naithok kaham kaisa abo kaisa sitimi busathon amoni bagino jara illegal borong bagabo sing wansunai gobang chini market sing tangjangnai o market tangha sing borong songstam thagnai তবে ইলিগেলি যে তাবো যে জানি যে কোন অথরিটিনি পারমিশন যে খাইমানি বড়টা খাইতন যারা খাইনা ওয়ান সুবি তনে বড়টা খাইতন এবং যারা খাইনাই বড় সাক সাক ন অবন রিমুভ খাইতলাং খাই কাহামমান তাই তামো সানা আসনা সম্বাই মো সামনে নিনিরা কারিয়াম ননা নি কোন পারমিশন না তনে এটি অথরিটিনি সব না সুজা হ্যাঁ Botarno, Uganda ya authority, this authority sabo border na sabo. Sabo nunggu bono sabo ko dika nunggu ara. Boroton. Nunggu. Ini Uganda. Kazannya butuh ini sebelah so. Babu ini aku dia access sama kemana pun tahu sama dia kai, dia kirim dia kai, norok ain motor kalau lagi norok. Lagu mati sebenarnya itu. No, omong ni live. Mama tahu tu. Mon. अच्छा छार सागा तो development ni ya video kami tunggu coba mah development kami juga tunggu tabur national game mana antarjati di mana borok kaya nara onotan ko baisun buti ya songrok kobi coba mah bayre ni borok kaya nara tong kaya nara bangan kalau illegal limited ni tangga coba ni tunggu nara non semua dari illegal Sonung ba tekeno LRS ni meeting ni kore keno tu ya sungai tar kore keno khosan khora se dugan ka bahe na to dugan ke ta ka olo keno rong kong la noro edisi authority thane ko kono noro jab jana ya kisu ko khaya dan na hydro tang khana tangan sikang permission o jaga ni diba ega ka us sarkar ni ka ni ni Omo tangan pagi kenapa? Lagi satu lagi ya. License itu bukan license. Oh, omo tabu je sebagai mau je footpath dokan saya je mau bukan mana. Oh, di sini jaga. Oh, ini kuno kagus kotor. Oh, di sini authority nono kuno permission ni macam apa? Jadi yang itu nono kemau. Contohnya footpath mau bond kamu tu boleh cuma ni mau tu capture. Not only ini sini ya, dot ini nampak. Jika abang nampak ini orang big for one to go. Sehingga sini orang itu dah kena semuanya action. Abang ini mobile salai bukan itu sudah. Do abang nampak, ah? Cik, abang nampak. Oh dua ni kagus so. Mungkin sang sini antara orang tu saya nampak dua ni kagus so terus. Motor nong tapi saya begini karena mana edisi authority jadi officer kan nong passport itu aku terpenuhi kayak LRS officer di naro. Kagus foto nong itu ni permission atau time mana ya komen nong government authority itu kagus dari kah? और टांगने इन लोगों ने परमिशन दे दिया बरो कागज लाने खाने देखा खादार जुदी कोनो काकाई नरमो जुदी जों आइनता जुदी प्रश्न काकाई देजा लंनाय बुझके दे काज इलिगल डकुमेन्ट दे बरो कोनो नि सबाय जाखाया लगा थांजाखाय नरो हेभि लस ना हेदिबा जोंथ आगे वैसा जों असुलिति रनो मोजां जों को मोजां बुझके दे दो बरो सादि जे मालाय हा मालाय mana di office ya sini jurnal kan malah ini saja LRS office malah terus kata tu kamu tahu illegal kampung kamu mau tahu engineering kakak kata mereka ni macam mana
motor खूप लागली चालू जा Aduh, mana najaran Kokborok nabo, mana nainan nangle. Bubagra kid Bikram Manikone field charge char Asema sal belekino kaham khlaye te hom dodon bisingte pala jagai tongo loko hamkone chuba chune bisingte asema sal pala jagai tongo tabu kreng kreng amsayo khumlung amsayo botiti edise hapane bakhakte khumlung junal habanok buskango Bubagra kid Bikram kishur Manikone asema sal pala jakha as pandawo khorok nuichi nukhungo rikutung kombol bakjaka titi edise hapane bakhakte tebo kang Charra Bazana Tongko Joto Bishuno Bazana Peneshalo, Dino Opandawo Manzane Adongrok, Bubagrani Mangpilu Kumboga Chati Musang Lai, Panda Musang Lakia. Pandawa Manzaka to the ADC Chairman, Jogadish de Burma, MBC Gones de Burma, MBC Ravindra de Burma, Wejun Chairman Ranjit de Burma Kobe, YTA General Secretary, Lemon de Burma Kobe Kubundok, Pandawa Manzanai Nogradok, Nankuman Koglam Chalakia. Pandane Kokborok Shatani, West June Chairman Ranjit de Burma Shaka, Tinisik Jorate, 15 BCO, Kombol Bagzaka, Table Peneshalo Bagzanai. Agiwa Pala Jiga Bubagrani Birthday. Bubagrani asema sal tinini simi phane chalogo pajana ungthun obhane kognaraka rojai simia phane chalo khutung sari rignaibo bagjangnai obhai wansukjak tongo hone saka we jun chairman Ranjit de Burma thogo tamni hingkakai tini sini Maharaja Kirit Bikram de Burma asaimani salno rugai tini TTADC hapangbai tini sara Tripura rajyo khoboi sini khomolung sabjunalni andaro এবং ওয়েজুননি বিসিঙ্গ ক্লাইনাই বিভিন্ন বিসি 15টা বিসিও তিনি जों रि कुटुं माने कम्बल তিনি बागजाखा तरुक तरुक खाय कम्बल सफायबाय खाय सारा तिरफ्राव न चिनि जे विलेज कमिटि दङ आरो जत जागानो अको रि कुटुं अकसां मजरा बागजागनाय तामनि हिंगाखाय चिनि ट्रान्सपोर्टनि किसो प्रब्लेम माबाय जत सफायबायखो एकाय अकथार सालो তিনি जों कमलनो बांनानि बागै जों स्पेशल भाबे फ्लाइट बाय टु बय तिनि जों जेंगै रिखा तिनि सुदु खुमलং जुनाल अफिस सिमिया सारा तिरफ्रानि चिनि जुनाल अफिसनो तिनि चिनि दफानि गरै बिगेरा रनो कसांमानि जराव जों तिनि कमल अंगखा अ कमल जों बिबन अंगया
जों पान्जाबनि लुधियानानि चिनि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट स्पेशल बाबे खायना हारै जों काहाम कमलनो तिनि बागमामन बागै जों ब्लाइके खातम थका चिनि दफानि लुकुरनो बाग्रिमान बागै जों तिनर दफारे गैया तिनि चिनि कमल बागनि थुरुक दफानि बतंग वान्दिनि बतंग तिपारासा तंग बिभिन्न अंकनि कम्युनिटिनि बरंनो जों तिनि याफारि मानखा अबन बागै न ब्लाइकेनो जों तिनि तंथबो गाय अमती हाइकैनो बुसकांगो चिनी 15 तारिख डिसेम्बर एक खुमुलुंग स्टेडियम ची फुटबल लुंगनाय फुटबल बाइचुंग बुटिया फाइनालनि कक्टंगो आदिनो बो चिनी अरनि प्लेयर बायबो स्रापसा थुंनानि कक्टंगो आबुनि बागै तिनिनि कथानि सालो आं खुमुलुंग आमसाइनि न खबै विशेष कइरा चिनी मान्दाय खुमुलुंग साबजुनालनि आन्दारनि बररंनो गोबां गोबांखाय फायै आदिनो नायफैनायनि बागै गोसारो ताइ चिनि बुसकांगो त्रिं बिसि खोटालनि जतन खाकाहाम याफारो जों चिनि जुनाल ताइ साब जुनालनि उंगै ताइ क्रिसमासनि सालो जतन प्रभु जिसुनि हामारि माने जतन काहाम करनखाय तंबायथुन एवं क्रिसमास ताइ बिसि खोटालनि बिसिंतै चिनि दफानि हामारि फायथुन अमनो दियाइनो दिनै जों कमल बागमानि अपान ब्लाइके मुसांरि मानमानि बागै जों बनब हामबाय मारिव विशेष कइरा चिनि बुबाग्रानो ब्लाइकेनो हामबाय मारिव बिनि दागि मुंबाय बिनि गाइडलाइन बिनो जों मुसुक कटरमा वानसुगै तिनि कमल बागै चिनि दफानि बररंनो अकसांग जराव किसिसा बंनो कुटुम खालायो मानानै हनै जों खाख्लायो ताइ तामो सानाय तिनि बिसि बुरुम बुबाग्रानो आसेमा सालनो जों पालाय जानाय बरम हामबाय पंचायत के पत्रिफ्रा जत चिनी जुनाल अफिस दंग जुनाल तीन बागजाना एके प्रतिते बिसिवन जों 13 टाका कमल बांनाय खरै रंनो एका अम सिमिन पाइथा गया मनि परेब चिनी कटाल बाजेट फाइका हिंगाकाय बाजेट दुंखा हिंगाकाय जों आफुरब जों तेबो कमल बांनाय एका आगि जे खतुं बांमाने अमति हाइबो जों खतुं रब तेबो बांनायनि बागै चिनी वानसुं दंग एवं जारा रिगना इंकया बरंनो सारिदिना चिनी वानसुंमानि दंग थैथांनाय तारु गोथां गनाय चिनि खासुकसा बुबाग्रा बरंगोनां प्रद्युत किशोर मानिकनि बुफा चिनि बुसकांगो महाराज कृत विक्रम किशोर मानिक्य महाराज वीर विक्रम किशोर मानिक्यनि बुसाला आमतिके महाराज वीर विक्रमनि बुफानि मुं राधा किशोर मानिक्य तारुचिनी मो कृत विक्रमनि बिनि बुचु हुकाय बीरचंद्र मानिक्य राधिसी हापां बुबाग्रा कृत विक्रम किशोर मानिक्य बाहादुरनि तिनि मो मुथ्रिमाय सासेना sorry wansuka mutu krainani bagai NDC hapango je tongero not only Tiprasa NDC area ho je tongai Muslim Hindustani Bengali je কোনো অংশ নেই NDC এলাকাও যে সমস্ত বসবাসকারী বিপিএল পরিবার বিগড়া খাংরা বরগ্ন কৃষিচা কম্বল কাইসানি দাম 600 নিচে তলাবো কম্বল কাইসা কোনো রুনে মুখ কচম্মা জড়াবো হই অরজে তিনি অনুষ্ঠান খাইজামানি আঙ্ক করক সাগালা মুচমানো শুধু অবশ্যই 1946 সালে 1947 সালে চিনি তাও বর্তমান বুবাগ্রা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণি বিনি বুসু বিনি ঠাকুর চিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ত্রিপুরা তিনি চিনি পুষ্কাঙ্গ রাজা কৃত বিক্রম কিশোর মানিক্যনি বুফা ত্রিপুরা যদি 1947 সালে চিনি মহারাজনি বয়স আফুরু 14 বছর
Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei haba nogrogo thanglasho khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampawano nogo tongtoi tuino haba nogorogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai mannai tei rang khatimungni kokbiti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabuk tubujagoi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 857510282580375592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hunba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khatimungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by Kurungai insurance tei rang khatimungni kokbiti nawi mano তিনি সাকজনের বেগা আসুন অনলি বাগাই নাইতনি যে ওই Swrangchatui Kokborok Koktwma TV channel